তুলছি না তো, দাঁড়াও না তুমি, এটা এখানে এই সেট করো, এমনি আবার তো সেট করো। আমরা দিকে সবাই মিলে আরে ফানগল কেমনে মালা দিয়া লোক না ইয়া দিতেছে রিসা। আমি আরম্ভ করি। আরে কেমনে তুলতে হবে না। सब लोग अपना मोबाइल ফানগল ডাক দাও। एवरीबॉडी अपना मोबाइल টিপ দিতাছি না ও ফানগল ডাক দাও। আরেকটু আমরা দিকে হিন্দি দেখো, হিন্দি দেখো। ফানগল হিন্দিতে কোন সবাই অস্থির। হাতে अगर आप लोग अनुमति दें तो हमें शुरू। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। आज हमने आपको यहाँ में बुलाया है आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट मेवार कुमार जमातिया has decided to join Tipra Motha। मेवार कुमार जमातिया ने आज टिपरा मोथा पार्टी ज्वाइन करने के लिए उन्होंने हमारे संग बात किया है और हम उनको रिस्पेक्टफुली आदर के साथ सम्मान के साथ अपने परिवार में ज्वाइन करना चाहते हैं और करेंगे। मैं थोड़ा सा मेवार कुमार जमातिया का बैकग्राउंड के बारे में बात कर लूँ। मेवार के संग मेरा रिलेशनशिप 1989 से है। आई नो मेवार सिंस 1989। इनफैक्ट मेवार के संग हमारा फादर महाराजा लेट महाराजा किरीट विक्रम किशोर माणिक्य, माय मदर राजमाता बिबू कुमारी देवी, तब से उनका एक रिलेशनशिप रहा है। मैं जानता हूं कि जब मेवार स्टूडेंट था तब से हमने उनके साथ कम्युनिकेशन रखा। ही वेंट ऑन टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ TSF इन शिलोंग एंड देन इन अगरतला इन त्रिपुरा। उसके बाद मेवार और हमने कई सोशल वर्क प्रोजेक्ट्स में काम किया, जैसे कि जो स्कूल हमने शुरू किया था उसमें मेवार ने हमारे साथ काम किया। जब मेरे फादर का डेथ हुआ था तो सिर्फ मैंने अपना सर नहीं मुंडवाया था, मेवार ने भी अपना पूरा सर मुंडवाया था जब मेरे फादर का डेथ हुआ था। मेरे फादर महाराजा किरीट विक्रम मेवार को बहुत प्यार भी करते थे, पसंद भी करते थे। मेरी माँ भी बहुत लगती है, लेकिन फॉर डिफरेंट पॉलिटिकल रीजंस हम लोग अलग अलग पार्टी में थे। लेकिन हमने हमेशा एक डेकोरम रखा था क्योंकि मैं जानता हूँ, एक वाकिफ में आपको बता दूँ, मैनी पीपल मे नॉट नो, 1991-92 में जब मेरी माँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी तो उस समय
मेरे माँ ने मेवार को, उस समय वो कॉलेज में थी, तो मेरी माँ ने यूनिवर्सिटी में आया था शायद, तो मेरे माँ ने मेवार को नौकरी ऑफर किया था। उस समय मैं भी था, बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है मेवार ने कहा, महारानी मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं एक दिन खुद पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बन के किसी को नौकरी दूंगा, गवर्नमेंट का नौकरी ऐसा नहीं दूंगा। और आप देखो, ही एक्चुअली वेंट ऑन टू बिकमिंग एमएलए एंड मिनिस्टर। हमारे संग नोक चोक भी हुई, वी हैड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। मुझे लगा कि जब आपने कमिटमेंट दिया है तिपरा साहब को, तिपरा लैंड के लिए, तो आप उसमें क्यों नहीं एग्रेसिवली बोल रहे हैं। ये सब बात मेवार खुद एक्सप्लेन करेगा। लेकिन थानसा का मतलब ये होता है कि आप अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना घमंड को अलग रख के आप एक होकर एक परिवार में आए। टुडे वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल एंड आवर एग्जिस्टेंस। टुडे वी आर फाइटिंग फॉर द बेसिक requirements of our constitutional demands। तो आज अगर मेवार कुमार जमातिया हमारे तिपरा मोथा में उन्होंने ज्वाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑनरेबल बीके रांखल एंड सीनियर लीडर्स, राजेश्वर is here, Shidham is here, Dinesh is here, तो आई वेलकम इट। सेकेंड चीज, चंदन त्रिपुरा, Central Committee member of Dhanamukti Parishad. He was a part of the TSF and he went on to become the General Secretary of TSF. लेकिन compulsions था, he took part जब विजय बाबू जिनीवा के स्पीच के बाद जब आंदोलन हुआ तो 2 लोग मारे गए, उस समय उनके खिलाफ भी बहुत केसेस फाइल किया गया था अंडर कंपल्शन। उस समय कोई चारा नहीं था, इनको दूसरे पार्टी में जाना था। लेकिन अगेन पिछले 2-3 महीने से चंदन त्रिपुरा हमसे कांटेक्ट में, इनफैक्ट एडीसी इलेक्शन के टाइम भी इन्होंने तिपरा मोथा को हेल्प किया, जबकि वो किसी और पार्टी से थे। और चंदन त्रिपुरा से हमारा बात चल रहा है। एंड कल मनु बाजार के रैली में चंदन त्रिपुरा विद थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स, हजार सपोर्टर्स के साथ, उसमें त्रिपुरा कम्युनिटी, मॉक कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी, मुस्लिम्स, सब लोग एक होकर कल उन्होंने तिपरा मोथा ज्वाइन किया है। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ माय प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल, माय सीनियर लीडर्स, वी वेलकम चंदन कुमार त्रिपुरा। साउथ में हमेशा कहा गया है कि साउथ को सीपीएम का गढ़ माना जाता है, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज जो तिपरासा है उनको सल्यूशन चाहिए। आज तिपरासा को आप थोड़ा पैसा देकर इलेक्शन के पहले कुछ प्रोमिसेस करके आज वो तिपरासा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमको सल्यूशन चाहिए, हमको राइटिंग में सल्यूशन चाहिए, वरना हम इलेक्शन जीतकर ये सल्यूशन खुद कानून बनाकर लाएंगे। बहुत धोखा हो गया हमारे साथ। ये बात चंदन ने भी मुझसे कहा कि हमको इस बार, कोई भी पार्टी में हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, इस बार हम सबको एक होकर, और ये फाइट तभी पूरा होगा जब थानसा होगा। थानसा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स एक हो। People across different communities, different sections have to understand कि आज यूनिटी का प्रॉब्लम है त्रिपुरा में। आज हम लोग रिलीजन के नाम में फाइट कर रहे हैं, आज हम लोग धर्म के नाम में, आज हम लोग पार्टी के लाइन में फाइट कर रहे हैं। सोल्यूशन के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। सो आई वेलकम मेवार कुमार जमातिया एंड चंदन त्रिपुरा टू तिपरा मोथा most respectfully, and I would like them to say a few words, and आप इनसे भी सवाल पूछिए, ये लोग आज क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आप इनसे भी एक बार। हाँ,
और हाँ, एक बात था बोलना भूल गया, रविधान त्रिपुरा जो बीजेपी से है, अगेन मंडल में जनरल सेक्रेटरी थे, अजय जनजाति मोर्चा के, वो भी, उन्होंने भी कल चंदन त्रिपुरा के साथ, आप सामने आ गए, अच्छा है, उन्होंने भी आज टिपरा मोथा ज्वाइन किया। मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। कोई लीडर बड़ा नहीं होता, कोई लीडर छोटा नहीं होता है। लीडर वही होता है जो अपने दफा के साथ कमिटमेंट दिखाए। जो लीडर अपने आप को बड़ा मानता है लेकिन अपने दफा के बारे में बात नहीं करता है, उसको आप नेता बोलेंगे। लीडर वो होता है जिसका ईमानदारी अपने कम्युनिटी के साथ है, अपने लोगों के साथ है, अपने देश के साथ है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। उसको नहीं, इनको फैसिलिटीज चाहिए। आई हैंड ओवर दिस स्टेज टू ऑल द लीडर्स हु हैव जॉइन्ड टिप्रा मोथा, प्लीज। सबर के नमस्कार। Thank you to everybody. Dr. Kulumka. Today I am really grateful to our Buagra. As he has already explained, very brief about me. And as you all know, I have worked for many years, especially for the cause of our people, as a student leader, as a human rights activist, and lastly I joined politics. But my belief always is a unity. Because I cry for unity for many, many years. You may all remember when I was TSF General Secretary in Tipra, 1996, 96 I think was over. I was a convener and I called all the leaders, all the two days convention in Kamsa Tipra. Still I remember. That time, 2 days convention, tribal convention, and all the leaders from different parties that responded. Still I remember Vikarankol, that time is TNB, and TSPP, Dr. Koloi, TUJS, and our Yodis de Burma, even from CPM, Gonoboti Porishot, all attended in a meeting. And TSF is the leading for this convention. And I was the General Secretary. There we have a discussion at length, 2 days conference, tribal convention. Even from GMP also some of them attended. Because I believe without unity, we cannot do anything. As we say, united we stand, divided we fall. And since Maharaj is always inviting us to unite together, as Thancha we call. So, first of all, I am really grateful to him for his initiative and for his vision. See, we are a small party, IPFT, Motha, or a small party, little party. What is our aim and object? Our aim and object is to unite together and to fight for the cause. As you all know, we have deprived for many years, 75 years we have deprived. And since 2009, we are raising our voice, the separate statehood demand. It is constitutional demand, as you all know. And we realize now, until unless we unite together, our demand, our aspiration will not fulfill. Because regional party and national parties was different, day and night. BJP, Congress, CPM, they are all national party. What is the demand? What is the demand of BJP? They say development. Development, everybody wants development. Now BJP is demanding for CA,
NRC, CAA. But our demand is what? Separate state. Triple L, integrated triple L. So our source is different. Our demand is different. Our ideology is different. So until unless we come together, our demand, our aspiration will not fulfill. And as a regional party, what is our main activities? To give pressure to the government. We are like NGO, we are like pressure group. We are not political party. Political party is different. BJP Congress is different. What is their aim and object? They want to become minister. They want to become MLA. This is their ultimate goal. But our goal is different. Our goal is to achieve something. Not individually, but as a group, as a nation. As Maharaj always stated, we want some solution. Without solution, there will be no any compromise. Therefore, since my childhood, I am working in that line, in that mission. We want some solution, constitutional solution. Therefore, I think our people should be understood. Our people should understand. Because our aspiration, our demand is completely different between National Party and Regional Party. Now, IPFT, for example, I was general secretary for IPFT for 6 years. And I am the founder of IPFT. But I found, after become alliance in the BJP, our activities become slow. Earlier we have a lot of activities, lot of performance. But after becoming with the alliance government of BJP, our activities, our performance become near to zero. This is what I don't satisfy. As a regional party, our movement, our activities should be positive. We have to give pressure. As I told, we are a pressure group. Without giving pressure, our party cannot exist, cannot go on. But as you know, IPFT party now have no pressure, no voice, no performance, no activities. Why people go behind them? Therefore, and our bigger uncle, our Sidam Department, all senior leaders there. And as I have a little experience as a minister for 4 years, I try to do something extra. But they are all stumbling block. A lot of problem is there. As you all know, I have put up a lot of issues. Okay, our ultimate goal, our core issue is statehood, economic demand. But beside it, there are some demand. Very, very small demand, simple demand. This also is not fulfilled. See, I am very friendly speaking today. As a tribal development department, I try my best in 4 years, at least to achieve something. For Roman script, it's a long demand, long lasting demand, since 50 years back. I told many times in a cabinet meeting, in the chief minister, sensitive issues. So let at least give something for Roman, because it was approved by even many committee. But that thing was cannot. And I have sent through my office 100 lists to get the new name. Like, for example, Hatai Kotor, Burma become Hatai Kotor. And now, long time ago, Atomara become Hatuk Beret. Bonnet Tisalaida. I have given 100 lists. Out of 100, only 3. So, and again, we have passed the bill in our cabinet. The name of the district council will be changed, nomenclature, and we have put TTC, Tipra Council. It's not done. They have promised us that to increase 30 to 50 seats. Even Chief Minister also agreed, and Cabinet also have approved. ADC should be at least for time being, I am telling you. This is not our ultimate solution, but at least something with that. From 30 to 50 seats, it is given proposal by tribal department, from my department. And
the department should be increased from now around 15, 16 department to become 43 department. Direct funding, all these things have already sent to central government. It is under consideration. And most importantly, before alliance, we have an agreement, written agreement. The high level committee will be constituted. It was already constituted 2018. And there is mentioned that within 3 months, this committee could be replaced in the public domain. 4 years pass, 3 years pass, nothing has done. There is no feedback, there is no any improvement. I have asked several times. I met Home Secretary, and I did to pursue what is happening in our committee, high level committee, which is constituted. They have to give a report to us whether yes or no. There is mentioned that this committee will look after socio-economic and political development of indigenous people of Tripura. Clearly mentioned there. And the committee has came to Tripura twice. We have a meeting also with them. But this is not follow up. I asked many times Chief Minister also. And I told Home Minister, I told Home Secretary regarding this high level committee, what is happening, whether they exist or not. I have asked questions to them, but they have no reply. So all these things, small things, is hurting me. Because since I am the fighters, I don't want to stay like that. I want to do something for the people, for the state. I cannot do it. Therefore, I think the best way is, in my conscience, I feel the Bubagra is the icon of our state, royal icon, everybody know him. So through his leadership, I think we can achieve something. Because we need unity required among ourselves. Therefore, I always appeal to people, even to my party, IPFT. Several times we have a meeting. I raise this voice. See, being a regional party, we have to do something. There's a pressure group. If we cannot give the pressure to central government and state government, then our party becomes meaningless. So today I really grateful. It's long I am waiting. This right time to join Motha, and I believe in the days to come, many will follow. I have many contact, and lot of today there are many leaders has joined with me, and from today onward, I'll go to village, I'll go to division level, district level, and I'll collect all the like-minded organizations who are following me. Today I have come list from July, Subhash Tipra, his leaders. There are 4 persons who joined here. From Biludia, Swarno Singh Tipura is the divisional president, Biludia. Kumar Ghat, Sugicharan Deborma, the secretary of this committee, he also joined with me, along with his 12%. And Korang Shora, Baigomanto Jomatia, the IPFT leaders, Samonu, Moina Tipura, and Kwai is Vijay Deborma and his group is my own place, Kwai is division, all they joined. And from Mandai, Sukumar Deborma is the president of Mandai division and his team, all they joined here. So like that, almost all the division of IPFT. IPFT, we have around 34 divisions in existence. 34 divisions have all existed. Out of that, all division, 90% I can say, more than 90% supporters of IPFT have joined now Motha. As we all know, because IPFT is a strong organization, we have youth wing, we have a student wing, but employee wing, but all employee of IPFT, TNA, she only joined, we march with the IPFT, Motha. Now, even our student wing, also most of them they march with the Motha. And our employees, student, youth, almost have their joined the Motha. And now those are left, some of them they are still left, so I'll go to them, I'll go to their house and I'll consult with them. I have a lot of what called since yesterday, Sarsin have joined Motha. From next day onward, we also support her from different part of the state.
they have to join with Motha, and hopefully in the days to come, with the leadership of our Maharaja and our Bikar Uncle, President, and our senior government, senior leader, all of us will work together. But we need teamwork, team spirit is very important. So I want team spirit, and with the leadership of our Bhavadra, I think we can do something. That is what people are expecting, people are hoping. Not only our people, indigenous people, or tribal people, but both tribal and non-tribal, both Bengali and Muslim, every community is expecting something from us. Thank you very much. Thanks to all media, friends, and above all, thank you to Motha for giving me this privilege to work with the to serve our people with Motha. I would like to deliver my short speech in Koborok and Bengali. Tiniponi Notona Hambayaparo, ang Izora Kisaman Manibagay, Bises kay ang Hambayaparo, Tinipograno, Bobay Palki Samantangani ang Zoraman Manibagay, Bubagra, Ani Beparo, in short একটা introduction রাখা আমার কর্মসংস্থানিয়া আং বহু বছর যাবত কমিউনিস্ট পার্টি জিএমপি কেন্দ্র কমিটির সদস্য তংমানি এবং ডিসিএম তংমানি আং পার্টিনি মহকুমা কমিটির সদস্য তংমানি অব পার্টির তঙ্গই আং যে আনি অভিজ্ঞতা আং কিসা আনি ত্রিপুরা হাটপিনি তিনি বড় তাও যারা সিপিএম খাই দংনাই বড় ভাই আং শেয়ার খেলি জিএমপি বরফনি একটা স্লোগান দं তিনি বড় রং উপজাতি রং জাতীয় পরিণত খাইনি উপজাতিদের জাতিসত্তা উত্তরণের জন্য জিএমপিরা নাকি আন্দোলন করছেন যখন নির্বাচন আসে তখন ওনাদের এই স্লোগানটা সব সময় আমরা শুনতে পাই উপজাতিদের জাতিসত্তা উত্তরণের জন্য লড়াই করতে হবে আন্দোলন করতে হবে আনতাবো এই স্লোগানের উপরে বেশ খাইয়ে আঙ্গানি যারা তাও জিএমপি খাই দংনাইরং জিএমপি কর্মকর্তারং না सोंनानै मुसुं कुइसन खालामनानै मुसुं এই যে নরনি স্লোগান তিনি বড় রং টিপ্রা সারং জন উপজাতি হিন কেব হিন বনবাসী কেব হিন জনজাতি তিনি মুং গোबांमा কিন্তু जों টিপ্রাসা এই টিপ্রা সারং গলুবজাক গোমাই थाङै दङै অ উপজাতি রং জাতিসত্তার পরিণত খাইনানি বাকি যে জিএমপি না আন্দোলন খুবই ও আন্দোলন বাস্তব দে ওরা খুবই ও আন্দোলন খাই দিত ছোট্ট একটা উদাহরণ কিসিসা একটা চিকনসা একটা উদাহরণ রয়ে আং সারানি মুসুঙ্গ 1984 দা সামাসুং দা নগেনসুং আপ্রুনি তিনি উপজাতি যুব সমিতিনি লিডার আন্দোলন খাইয়ে তিনি ত্রিপুরা সরকার লগি দিয়ে আন্দোলন খাইয়ে আন্দোলননি চাপে তিনি ভারতনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তিনি দাবি মানিয়ে 1984 6 শিডিউলনি এডিসি গরব জনরেখা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট খাইয়ে ও 6 শিডিউল ত্রিপুরা রাজ্য চালু মানে পড়ে তো 4-5 বছর যুদ্ধ আমল
উপজাতি যুব সমিতি ক্ষমতা তংখা 2000 সাল IPFT বব চক্রান্ত খাই NSPT রক সানাময় IPFT ন ক্ষমতাযুক্ত খাই CPM রক হতারা তুমি চালকা আবো বাদে ই ত্রিপুরা হাটটিও এডিসি চালুমানি থেকে তাব্বুকসুক জরা ই যিনি মথা ক্ষমতা ফাইমেনে আগে জরা CPM নি আগো শাসন রাজ্য সরকারও CPM নি আগো কবই যদি GMP র চিনি বরগ্ন উপজাতির জাতিসত্তা পরিণত খাইনানি যদি বমি কবই খাবাই খুববাই মুসলমান তংখানকাই তামঙ্গই রাজ্য সরকার CPM 25টা বছর এডিসিনে কোনো ক্ষমতা প্রদান করে এই প্রশ্নের উত্তর আং তিনি GMP নি লিডার অনুখানি সানো বর্তমান যারা GMP নি দায়িত্ব তং বরং কেন্দ্র কমিটিও যারা তংনার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আং বরং মুন সানানি মুসুমিয়া বরং খানি আং প্রশ্ন খালাইও তামঙ্গই রাং রহইয়া তামঙ্গই এডিসিন অনেকটা ডিপার্টমেন্ট ইয়াফারে রনানি ক রমেশ বান্দারি যখন গভর্নর তন্ত্র আব্র গভর্নর নোটিফিকেশন খাইলাম যাক অনেকটা ডিপার্টমেন্ট আংশিক কতটা ডিপার্টমেন্ট চাইনিয়া অনেকটা ডিপার্টমেন্ট এডিসিনে হ্যান্ড ওভার খাই দিই নাই কিন্তু আপনি সরকার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার হ্যান্ড ওভার খাই দেয় এডিসিনও কোনো ক্ষমতা রিয়া আবহাই খাইয়ে এডিসিনে পঙ্গু খাই দঙ্কা এই CPM পার্টি মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাইলে जों बाहाय गयो पार्टी खेने सिनी बरक बुकुक बाखे साव बरक न बरक सावदाम सिनी उपजाति रंग जाति सत्ता परिणत खाइनि बरक आबहाय की सिनी बरक न तला सुकलै तने कौशल खाइयै तला खिगलै तने सिनी समस्त किछु न ध्वंस खाइ पाइबे ताई कैसा उदाहरण एग्जाम्पल रांसेट खाइनि मुसु जों नुगो जों जारा कृषक र जों फान्तक बर मस बर खेत बा बुफां जों तामिंगेमो थाइसुक थाइपुं रक जों बागानाव खालायो साकाव चारा साका तुइलुमाबायनिया बन चाथाय मारो शुधु तुइबाय सिमनिया चाथाय मारो किन्तु CPM रक ताम खाय साकाव तुइलुओ किसा किसा चाथाय रो तला अंका बेयारुम रायरो जिन यारुम राजा अब बुफां बाहायके तन्नाय बाहायके उपजाति रक जाति परिणत নাই जिन यारुम से राजा আমাদের শিকড় কেটে ফেলা হয় চারা গাছে যেভাবে উপর থেকে জল ঢালা হয় একটু একটু খাওয়া দেওয়া হয় কিন্তু নিচে মাটির নিচে কি করে শিকড়টা কেটে ফেলে আমি এখানে শিকড় বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের যে সাংবিধানিক অধিকার কনস্টিটিউশনাল রাইটস যে রাইটসগুলি থাকলে আমরা পেলে আমরা জাতিসত্তা পরিণত হতে পারব মহারাজার আমল থেকে যে আমাদের ঐতিহাসিক নিদর্শন আমাদের প্যালেসের নাম আস্তাবলের নাম এমনকি আমাদের এখন যে মহারাজা বীর বিক্রমের নামে যে এয়ারপোর্টটা হয়েছে সেটাও তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে হওয়ার কথা ছিল এইভাবে আস্তে আস্তে আমাদের শিকড় কেটেছে এই কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু মুখে বলে কি ওনারা নাকি লড়াই করছেন আন্দোলন করছেন উপজাতিদের জাতিসত্তা পরিণত করার জন্য আমি দেখেছি আমার নিজের চোখে দেখেছি মোস্ট প্রবাবলি 2017 or 16 কোয়াইয়ে GMP কেন্দ্র কমিটির সম্মেলন হয়েছিল সেই সম্মেলনে অনেক যুবক বন্ধুরা প্রতিনিধি হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল তখন ল্যান্ড ইস্যু নিয়ে কথা উঠেছিল সম্মেলনের ফ্রি ডিসকাশনের সময় GMPর যিনি তখন সভাপতি ছিলেন নারায়ণ রূপিণী সেক্রেটারি ছিলেন আমাদের প্রাক্তন MP মাননীয় জিতেন চৌধুরী মহোদয় যারা ফ্রি ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে আমাদের সান অফ দ্য সয়েল আমরা ভূমিপুত্র
আমাদের জায়গা দিনের পর দিন আমাদের জায়গা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, বেআইনিভাবে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের কোনো অধিকার নেই, আমাদের সবভূমিতে আমাদের কোনো অধিকার নেই। একটা ভালো বুদ্ধি ওনারা করেছেন। আপনারা জানেন আমাদের ট্রাইবেল এডিচে এরিয়াতে অনেক আমাদের ট্রাইবেল ফ্যামিলি 15 কানি 20 কানি করে আমাদের জায়গা আমাদের দখলে আছে, খাস জায়গা, ত্রিপুরা সরকারের জায়গা। ওনারা আইন করেছেন আপনার 20 কানি থাকলেও 3 গঙ্গার বেশি আপনারা পাবেন না। এইভাবে আমাদের দখলে যে জায়গাগুলি আছে সেটাকে কেড়ে নেওয়ার জন্য এই আইন করা হয়েছে। এটাও সিপিএম এর আমলে হয়েছে আইনটা। 3 গঙ্গার বেশি অ্যালটমেন্ট দেওয়া হবে না। অথচ ওনারা ট্রাই করছেন কিসের জন্য? উপজাতিদেরকে জাতিসত্তা পরিণত করার জন্য। এটাও ভোটের আগে হয়, এই লড়াইটা ভোটের আগে হয়, এই স্লোগানটা ভোটের আগে আসে। যখন ভোট শেষ হয়ে ক্ষমতায় ওনারা বসেন তখন আমাদের কথা আর মনে থাকেন না। আমি জানি কিভাবে ষড়যন্ত্র করে আমাদের উপজাতিদেরকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উৎখাত করার জন্য ওনারা পরিকল্পনা করছেন, আমি দেখেছি। আমি আজকে আহ্বান রাখবো এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা ভাই বোনরা যারা এখনো সিপিএম করছেন, যারা এখনো সিপিএমে আসেন, আপনারা ভেবে দেখুন, অ্যানালাইজ করে দেখুন। রাজ্যেও ক্ষমতা ছিলেন ওনারা, এডিসিতে ওনারা ছিলেন ক্ষমতায়। কেন এডিসিকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে? বছরের ওনারা ক্ষমতায় আছেন, কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা নেই এডিসিতে। কি দেওয়া হয়? শুকর দেওয়া হয়, ছাগল দেওয়া হয়, রাবার বাগান 500 চারা দেওয়া হয়, 200 চারা, মাত্র 200 চারা। জিজ্ঞেস করুন যে কোনো পরিবারকে 200 চারা যদি রাবার বাগান করা হয়, সেই রাবার বাগান ম্যাচিউর হতে হতে 100 থাকে, আর 100 কি হয়? তুফানে পড়ে যায়, বা রাবার স্টাম্পগুলি যদি খারাপ হয়, গাছ ওঠে না, এইভাবে নষ্ট হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত 200 চারার মধ্যে থাকে 100। সেই 100 চারা দিয়ে কি হবে? একটা পরিবার কি চলতে পারে? এটা কি উপজাতি উন্নয়নের নমুনা? এটা কি উপজাতিদেরকে জাতিসত্তা পরিণত করার যে প্রকল্প, এইভাবে কি একটা জাতি উন্নতি হতে পারে? আমি প্রশ্ন রাখছি আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের কাছে। আমি আহ্বান রাখবো ত্রিপ্রাসাদেরকে, আমাদের 19-20 দফা ত্রিপ্রাসাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, নির্বাচনের আগে আপনাদের বাড়িতে যাবেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা, ওনারা কি করেছেন 25 বছর ধরে উপজাতিদের জন্য, ত্রিপ্রাসাদের জন্য কি করেছেন? প্রশ্ন করুন ওনাদেরকে। কেন 1 হেক্টর জায়গাতে আমাকে রাবার বাগান করে দেওয়া হলো না? টাকা কি কম ছিল? ওনারা কি কম টাকা পেতেন দিল্লি থেকে? সুতরাং সব মায়া কান্না, নির্বাচন আসলে ক্ষমতা আসার জন্য আপনার দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে কান্দে, নির্বাচন শেষ হলে আপনার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবে। কিন্তু আমাদের মহারাজা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, আমি অনেক জায়গাতে ওনার ভাষণ শুনেছি, ওনার রাজত্ব বলা যায় আরাম আয়েস সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ত্রিপ্রাসাদের জন্য উনি মাঠে নেমেছেন, লড়াইয়ে নেমেছেন। সেই মেসেজ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, আমি অভিভূত হয়েছি। এবং আমার আত্মবিশ্বাস, আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আমাদের ত্রিপ্রাসাদের
অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়ে যাব এবং আমরা পিছুপা হব না, কম্প্রোমাইজ করব না। এই আদর্শে, এই নীতিতে বিশ্বাস করে আমি আজকে ত্রিপুরা মথাতে যোগ দিয়েছি। মহারাজাকে আবারও আমি ধন্যবাদ জানাই। মহারাজার খুলমো আনো জরারিমানি বাগৈ আনো ই ত্রিপুরা মথাও বেলাই খেয়ে লামসকমানি বাগৈ হামজাগै খাबाय खौबो लामসকमानि बागै आं बुगाग्रानाव हामबाय आबारो जोंनि त्रिपुरा मथानि लाइबन लिडारशिप दङ जतन आं हामबाय आबार खुलुमबाय नमस्कार। Any questions? Otherwise, I'll ask. স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল, এই দলের আসার আগে আপনি যে দলে ছিলেন IPFT দলে, তখনও আপনাদের একটা দাবি ছিল যে প্ল্যান করে দেওয়া, কিন্তু এই দাবিটা আপনি 5 বছর 4.5 বছর কাটিয়ে গেছে, কিন্তু আপনারা দাবিটা পূর্ণ করতে পারেননি। শেষ সময়ে এসে আরেকটা দলে যোগদান করে বলছেন গ্রেটার প্ল্যান করে দেওয়া হবে। এবার যে দাবি, আপনি কি মনে করেন যে এই দলটা এই স্বপ্নটা পূর্ণ করতে পারবেন উপজাতির জন্য? আগেরও তো আপনার সেই স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন, তো সেই স্বপ্ন এখনও সেম, শুধু নামটা চেঞ্জ হয়েছে গ্রেটার ত্রিপুরা। এখন এই ত্রিপুরা এটা কি পারবে, আপনার কি মনে হয়? আমার উদ্দেশ্য হলো থামসা, ইউনিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি আমরা থামসা না হতে পারে আমাদের স্বপ্ন পূরণ হতে পারবে না। তো মহারাজ থামসা ইউনিটি জন্য ডাক দিচ্ছি। অবশ্যই আমরা এতে প্রজা হিসাবে আমরা অবশ্যই মহারাজকে আমরা সাপোর্ট করতে হবে। আপনার নাম? অভিজিৎ মজুমদার। অভিজিৎ মজুমদার। এক সময় পুরো ইন্ডিয়াতে একটা ডিমান্ড ছিল, যে সময় ब्रिटिश राज ছিল, राइट? किसी ने वो टाइम सोचा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? जब झारखंड का डिमांड निकला था बिहार से, तो किसी को लगा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? जब छत्तीसगढ़ का डिमांड निकला था, तो किसी ने सोचा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ पाकिस्तान से अलग होने के लिए, तो किसी ने सोचा था कि ईस्ट पाकिस्तान अलग होगा। तो आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आप अभिजीत मजुमदार है, आप किसके लिए जीते हैं? आशा के लिए जीते हैं या पॉसिबल होगा कि नहीं होता इसके लिए जीते हैं? क्योंकि सबको एक दिन मरना है, तो क्यों जिए? एक आशा रहता है कि हम कुछ करें, एक अंदर में एक भावना होता है। ये भावना को आप प्रैक्टिकल बनके आप उसको नहीं कर सकते। एक गरीब बच्चा आशा करता है कि कल मैं मुकेश अंबानी से अमीर हूं, तो आप बोलेंगे पॉसिबल ना, ये ठीक बात है। ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। हिंदुस्तान का अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे कि पूरे इंडिया में आप आर्टिकल 2(3) में एक डिमांड कर सकते हो, सिर्फ त्रिपुरा में ये आपको राइट नहीं है, तो कानून प्लीज पार्लियामेंट में पास कर दीजिए, हम डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप हमारा डिमांड को इम्पॉसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते। रहा बात IPFT का, उन्होंने अलायंस किया, हमने अलायंस नहीं किया। अलायंस होने के बाद प्रॉमिसेस किया गया, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए। मेरा डिमांड है, आप जो भी बात करेंगे राइटिंग में दीजिए, कि पब्लिक और बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते, और हम लोग भी एज लीडर्स पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर अपना क्रेडिबिलिटी नहीं खोना चाहते। ये डिफरेंस है, आप इसके बारे में समझ लीजिए। We've seen the third, Mr. Mevar had yesterday said that he's the third MLA from IPFT to have quit his party, and the 7th from BJP IPFT ruling combined, and that gives a strong message about how the government is performing.
So, two questions. Do you really think that these trend that ruling alliance leaders are actually choosing Motha over their own parties? Does it give an indication that more people are on the way, are having talks with the parties? One. Second, that there have been also talks about building a unified strategic movement against the ruling party. What is your take on it? वेरी डिफरेंट फंडामेंटल क्वेश्चन. कोई समझता नहीं है. हम लोग को बोलते हैं नुम बागरा नो सिनी आँखों. आप हमको समझे ही नहीं. हम लोग राइट्स के लिए फाइट करते हैं और बहुत लोग पावर के लिए फाइट करते हैं. जिनके पास राइट्स है वो पावर के लिए फाइट करेंगे. पीडब्ल्यूडी, होम मिनिस्टर, सीएम, राज्यसभा, लोकसभा. जिनके पास राइट्स है वो लोग पावर के लिए फाइट करेंगे. जिनके पास राइट्स ही नहीं है उनको पहले राइट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा. जब राइट्स आएगा तब पावर के लिए फाइट करेंगे. लेकिन अगर आपने बिना अपने लोगों को राइट्स देकर खुद का पावर के लिए, इंडिविजुअल पावर के लिए फाइट किया तो पब्लिक विल नॉट एक्सेप्ट. रहा बात यूनिफाइड कमांड, यूनिफाइड अलायंस, हम तो फाइट कर रहे हैं. हमने जब से टिपरा मोथा शुरू हुआ है तब से तो हम फाइट कर रहे हैं. किसी के संग हमने अलायंस नहीं किया. वी आर फाइटिंग. जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सबको एक हो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा अपना घर को ठीक कीजिए. आप अपने घर को पहले ठीक कीजिए. इलेक्शन के बाद देखेंगे किसके पास क्या है. लेकिन जो हमारे 13 लाख तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं देगा, राइटिंग में नहीं देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं देगा फॉर अ डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड, तब तक हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे. Sir, do you think that IPFT is miserably failed due to its president or the role of its president? I don't want to talk about a senior man. He's not well. NC Babu is a very senior man. As I told, any party to exist, to continue, was a requirement. Now, at present movement, you have seen, I am not talking IPFT have no activities, no pressure, no movement. Then how can people support them? Regional party require always to give pressure, to give pressure to the government. Can IPFT can give pressure to the government for the last 4 years? We cannot do any pressure. Why? This is the because I am speaking for the fact. I try to speak something. I try to give some pressure. Except me, who give pressure? Tell me. Who made Home Minister? Who made Prime Minister? Something like that. I give pressure. Except me, who give pressure? I am telling you. Now, IPFT party, I am a IPFT party of course, but now I want to say, without no activities, how can I stay there? Our executive the Burma, BLLB, smart fellow, educated fellow, he also came out. What the reason behind? Another Tipra, graduate, with a BA pass, young, that's the thing. He come out. Why? Myself, I came out for what? Who are remain there, you see them, their background. Frankly speaking, now public is watching. Now the modern age, computer age, social media age, people are watching their activities, their performance. Automatically, they will be rejected. Your specific question on the president, he is not well. I have a very senior man like Vijay Ramkar. He is the president of my party. He is active, God willing. He has sacrificed a lot for the people of Tipra. But there is he was the president of INPT. I was the chairman of Tipra Motha. He has decided to remain president of Tipra Motha. We are working together. The president of IPFT, NC Parma Babu, he is the minister for revenue.
He's been a minister for 4.5 years. He's the president of IPFT. He's 87 years old. He's not well. I think he should have shared his responsibility by delegating other people more responsibility. अगर दूसरे लोगों को यंगस्टर्स को थोड़ा चांस देते तो उनका लोड भी कम होता. आप देखिए, ही इज़ अ रेवेन्यू मिनिस्टर. अभी तक कितने तिपरा को पट्टा मिला है? कितने तिपरा को 4.5 साल में पट्टा मिला? लैंड अलॉटमेंट कितना को? रेवेन्यू मिनिस्टर को. तो एक एज के बाद सब लोगों को भीष्म पितामह का रोल प्ले करना चाहिए. अर्जुन का रोल किसी और को प्ले करना चाहिए. लेकिन अगर भीष्म पितामह ही अर्जुन बनेगा तो ऑब्वियसली महाभारत में आप हार जाओगे. तो एक एज के बाद सबको ग्रेसफुली, बीजेपी ने भी आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल लगाकर, मुरली मनोहर जोशी को लगाकर रवाना किया. हम भी बोल रहे हैं, आप गुड बाय मत बोलिए. सीनियर्स का रोल है, एडवाइस है. हमारे पार्टी में श्रीराम देव वर्मा है, दिनेश देव वर्मा है, विजय बाबू इज एक्टिव, लेकिन हमारे संग काम कर रहे हैं, यूथ के संग काम कर रहे हैं. एक बैलेंस होना चाहिए. लेकिन अगर एक ही व्यक्ति जो अनवेल है उसको इतना लोड दिया जाएगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कमी निकलेगी. आई विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ. आई विश NC Babu has a long life. I wish him very well. But I think that he should allow a younger generation to come front. That's my personal opinion. That's it. Sir, as a minister, how do you rate your performance? In my capacity, I have done so many work. I have done so many scheme I have brought, and the new scheme I have already launched. That 1 lakh incentive. The first time in Tipra, all ST students who got 50% marks in madhyamik and 12th, they'll get 1 lakh one time incentive. That scheme I have launched. Now people are enjoying. Many students they got 1 lakh. Besides stipend, stipend they will getting. Everybody getting stipend. Besides that, every ST student now they are getting 1 lakh incentive for every year. This is big achievement. Economic school. I myself went direct. I met Dwell around that time. Dwell Orang. I met him. I pursued him. Look, he priced the backward state. Meghalaya they got 25 backward that time. We're only 18. Meghalaya already highly educated. Still they're getting economic school, 25 school they have got. Essentially. We got only 18. That time I argue with Dwell Orang. Look, the price backward states and there. So he promised me next I will give 20. But now he take 18. Next in future I will give more 2. So 20 economic school. Through my initiative, of course, Biplab ji is there, he has been also. So through my initiative, I have brought 20 economic schools. It's a great achievement. And nursing course, more than 500 nursing. Guidance CPM regime, they have stopped. Nursing is, course is not sent by the department, but I take initiative. More than 500, more than 1,000, I have sent nursing course through tribal department. And Navar permission, that also. Long gap, after 15 years I think, it's a 15 years Navar permission in tribal department. They are missing. After 15 year gap, again we got Navar permission scheme through tribal department, or now M-Data. So these are new scheme I have brought. So hopefully I satisfy my work, but of course that is not temporary measures. Our ultimate goal work, as Maharaj said, constitutional solution we require. We require our right, our permanent solution required. School, colleges, scheme, these are temporary measures, but our permanent solution is different. Therefore, I think until we achieve our target, our goal, we will work together. And we give pressure to the government, we give pressure to the state government and central government, and I think something will be achieved. What is the idea behind joining the government? Because being in the government cannot pressurize the government within being in the government. See, any regional party, the nature of regional party is different than national party. So, being a regional party, I want to make pressure to the government.
I want to have a activities movement. If there is no movement, if there is no activities, there is no pressure, slowly, any regional party will die. So this is my belief. And since Maharaj, I told you again and again, is an icon of our society, icon of our state. So naturally, we have to work together, we have to help him. Sir, Mr. Jamat, one question. You said yesterday that you wanted to work for the people, you wanted to do certain things, but you were not allowed to work, which is why you actually had resigned from being an MLA. Why were you not allowed to work? You are particularly responsible in I have already making answered previously. I have already answered. We have sent a proposal. We have sent a bill for the strengthening of the LSC. What happened now? What is TTC? What is direct fund? What is the increasing of MDC, membership? Director Council, where is this one? Very unfortunate actually. TTC demand is by Janata Murcha. So I want to ask Janata Murcha BJP. Very unfortunate. Janata Murcha, they have been charged to NSC. They have given movement for a charge against the NSC government. This is funny. You do the movement for Overgrown scheme. You do the movement for TTC. You do the movement for direct fund. Then people will support you. You do the movement for unemployed. I've already placed all the documents to the Home Ministry. We have a 16 to 20,000 unemployed. Backlog 2 is lying again in Tipra. Speak for ST. You speak about that. You are Jonathan Mutha. You are working for private people. So basically, you are blaming BJP and the BJP Janjati Morcha as being responsible for not allowing you to work freely, right? Sure. Yes, obviously. sir, no to cabinet committee teacher. Actually, political issues of some meaning. About politics of Bahrain. There is some time nine. There is a nine. I want to visit that particular. Different party. The commission nine. I don't pressure nine. But I want to okay. Borok, Talaya. BJP, in every meeting, I raise the question. In every cabinet, I raise the question. What look at them? Jabro took at night. Come. Last sir, no, among to my police to get my pressure, but they can not declare very much. Until Sarah Pabur must give now Baron Saka. At least Tini Amalo and Saka, the Babana Saka Barba. To meet the Baron Club night. No one's Harajiman Pogan tonight. Or only at my local over spring drop, none of the night, and there is one single. Or in my money. Brothers and money. Five move still the file is lying with the CM office. Runa Naiman in this house, Bata Kaya. I don't know if you business now file is still lying with the CM. I always give signature. I have approved from my department. Now you will see same office in the file. I think enough. I think President would like to say something before and one last thing. 12 तारीख को हम लोगों का mass gathering है. I again appeal to all the media कि ये peaceful gathering होगा. कोई रैली नहीं होगा अगरतला. सब लोग आएंगे, gathering करेंगे. हम लोग शांति से अपना constitutional demand रखेंगे. उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे. We do not want any unpleasantness. हमारे संग, we are not against any community, not against any religion. In fact, Tipra Motha will fight in many more seats than the 20 seats. वहाँ में हम लोग हर community के, हर religion के लोगों को प्रार्थी भी बनाएंगे. We will become the first regional party जो outside the 20 Tipra सा ST community भी हम लोग चांस देंगे. 10,323 टीचर जिनको प्रॉब्लम हुआ था उनके लोगों को भी चांस देंगे. मुसलमान को भी चांस देंगे, बंगाली को भी चांस देंगे, SC जो स्टेट में बहुत पीछे पड़ा है उनको भी चांस देंगे. वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं खुद अंदर से रीजनल पार्टी को भी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड आई वांट अ पीसफुल गैदरिंग 12 तारीख को. आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से छापिए, सेंसेशनलाइज मत कीजिए. उस दिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. ये एक मीडिया ग्रुप है, 1 2 3 4 मीडिया ग्रुप है
जो त्रिपुरा में उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है कि प्रद्योत माणिक्य तो कम्युनल इंसान है। मैं रियांग रिहेबिलिटेशन कैंप में गया, मैंने उसका पीस पढ़ा है। वहाँ में कच्चा घर था, तो मैंने कहा अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है और यहाँ में कच्चा क्यों होगा, यहाँ में भी पक्का होना चाहिए। उन्होंने बोला कि महाराजा ने बोला बंगाली का पक्का क्यों है और रियांग का कच्चा क्यों। मैंने ये बात बोली नहीं, मैंने कहा कि अगरतला जैसा यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन जिसको 6 देखना है वो 6 देखेगा, जिसको 9 देखना है वो 9 देखेगा। जिसको तो मीडिया आप लोग के अंदर भी, सब नहीं, फ्यू यंग जर्नलिस्ट तो दे ऑल नाइस। आप लोग तो यंग जनरेशन है, आप लोग प्रोग्रेस चाहते हैं, आप यूनिटी चाहते हैं, आप पीस चाहते हैं। लेकिन कि ये टेंशन रखे तो वो लोग बन के राइटिंग करते रहे। ये प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से रिपोर्ट कीजिए। वी आर नॉट, हम लोग कोई भी कम्युनिटी का राइट्स छीनना नहीं चाहते हैं। किसी का जमीन छीन के हम अपने तिपरासा को नहीं बैठाना चाह रहे। हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, बंदूक से नहीं बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिकली बात कर रहे हैं। खुमुलुंग में, एडीसी में, कहीं में भी 19 महीना में एक भी नॉन तिपरासा को अटैक नहीं किया गया है। एक भी दिन हम लोग ने बंद कॉल नहीं किया है। हम लोग किसी का रास्ता नहीं रोक रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल क्लोज टुगेदर। प्लीज आप लोग सत्य का रास्ता भी कभी चुनिए। एक बार कहा गया आई एम एंटी हिंदू, जब मोहन भागवत आए तब कहा कि आई एम एंटी दिस, तब कोई और किया तो बोला कि आप तो बंगाली को कैंडिडेट नहीं देंगे, नॉन तिपरासा को नहीं देंगे। जब सुरमा में दिया तो आपके पास इशू खत्म हो रहा है लिखने के लिए। ये फैमिली कभी भी कम्युनल लाइंस में पॉलिटिक्स नहीं किया, नहीं करेगा। तो प्लीज यहाँ में मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, यहाँ में जो है, यू ऑल आर माय फ्रेंड्स, you all know me better. At least don't portray the incorrect news. Vijay Babu, please say a few things before we close up. Thank you. As a president, Tipra Motha, I want to thank my chairman, Mr. Malika. Then I welcome Mr. Mevar, who was head of IPFT, and Chandan Tipra, one of the activists of our indigenous population, and he was working with us also, and from BJP also, one member come, and before that also we have entertained numbers of BJP workers, supporters, from CPM also, from IPFT also, and from BJP also. And today we are really grateful. As President, I welcome, and I obviously very, very happy because these people were originally from regional background, and we work with them, they work with us, and we fought democratically for our right for a long, long time. I still survive today with the blessing of God, and we like to continue our secular strength and forces, like those who have joined, and many are joining, and we have our hope on the youth, on the next generation, because a man like me, we have already done whatsoever we could do. We are still joining and with them, and would like to give better advices for our future existence. As our chairman Maharaji had spelled it out, that we need some constitutional protection, which I spoke almost 50 years back. I was marked as a communal man. I don't mind it, but I have not beaten any tribal or non-tribal in my life. I took up gun, it's correct, I have not shot, but who shot us, we shoot them. This is the nature of the gun. So, democratically also today, BJP is doing, CPM also doing, in rough way. They shoot our right through democratic means, and they are not respecting the constitution only because these
region, many national parties are going down. Now also, we are sure, because BJP, we expected to be better than the other national party in our state. But they are worse than any other national party because they do not respect the court also. And we are again appealing the High Court why they have not been able to do village committee election within 10 of November. The contempt of court is, I think, likely going to taken by our learned lawyer. They are doing their level best. So today, once again, I feel that I'm given double strength by joining of Mevar and Chandan and others today also. And I wish many of them will again come and we will be welcoming them because the future is in their hands. And we have done whatsoever we have been able to do it. And we are really happy from the time of Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi who are working. The working style of those people and working style of present generation is different. And if you people are not well advised, you will again commit the wrong things because many youngsters, you do not know what you have done, what you are going to do, you don't have future. You simply want to have this. Many young people are misguided. Therefore, in our Motha, Tipra Motha also, we will come there. But they should be very clear that it is for our Hansa. Pradut Kishore Maniko is leading the party very honestly, very cleanly, and he's spending whatsoever he has. And in future, we have nothing to say because if we misuse his love and affection for his people, and if I do not know how to learn to respect and know the technique to use the blessing, I'm going to fail him. So today, we are once again grateful to the media friends, young friends, for your contribution. As our Honorable Chairman, Maharaj Kodukji has said, it is another issue we have been observing. And it is up to you, because you have right not to say anything, not to write anything in the process of our development, in the way that we like it. You have to write in your own way. We have seen in the paper, we learn it. We learn from your nature only. We learn from your career, how you are tackling the state's affairs, how you are tackling your media knowledge. And some of them are really very, very appreciable, but some people are trying to do some negative image of our tranquility in the population. But I don't believe that will succeed. Thank you once again for our new friends. They are not new friends, but old friends, but they have changed their mind today and joining Tipra Motha for our, I think, increasing of our strength and our unity and Hansa also. Thank you so much. God bless. Thank you. Thank you so much. Any last questions or we close this press conference? Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Once again, thank you all. Please.